अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा फैक्टर जो मेरे नज़दीक है वो आपका एक्सटर्नल डेट है। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए तो मार्च 2019 तक देखें तो 1.5 बिलियन हमारा यूएस डॉलर कर्जा बनता था, जिसके अंदर जो बॉन्ड्स का जो बर्डन है वो सेपरेट है। तो हम थोड़ा सा देखें, चूँकि गवर्नमेंट जो है ये कह रही है कि जो पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कर्ज़ के अंबार लगा दिए, बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट कह रही थी। लेकिन हम थोड़ा सा इस गवर्नमेंट का भी देखते हैं कि 2019 का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का तकरीबन जो एक्सटर्नल डेट है बड़ा है 2019 के अंदर, वो 13 बिलियन यूएस डॉलर है। और आपको पता है पिछले 10 सालों में जितना कर्जा लिया गया है उसका 40% 2019 में इस गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल डेट जो है वो लिया है। तो इससे आप खुद जो अंदाज़ा कर लें। और इसमें सी पैक जैसी जो जो गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और उसके अंदर भी कोई 5% जो एक्सटर्नल डेट जो है जो ऊपर 13 बिलियन बनता है उसका 5% जो सी पैक की मद में लिया गया है। और मेजर सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल डेट जो है आपके वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पेरिस क्लब है और सम अदर स्मॉल सोर्सेज जो हैं। अब अगर थोड़ा IMF को देखा जाए तो आपको पता है कि IMF जो है वो किस तरह से आपके मुल्क को अफेक्ट का आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ का इंटरवेंशन करते हैं। IMF जो है बार बार वो टैक्स बर्डन की बात कर रहा है कि आप अपने टैक्स बढ़ाएं ताकि आप अपना बजट डेफिसिट कम करें, अपना ट्रेड डेफिसिट है वो कम करें। तो उस वजह से एक फैक्टर ये भी है। फिर अगर आप देखें पाकिस्तान में जो अभी चूँकि ये कोरोना का इशू बहुत ज़्यादा हो गया पूरी दुनिया के लिए, तो हर मुल्क जो है कोरोना के इशू के अंदर वो कोरोना से निपटने के लिए वो इकदाम कर रहा है। तो FATF का जो आपको पता है एक तलवार मेरे सर के ऊपर थी, वो सितंबर तक, अब शायद थोड़ा थोड़ा हमें कोरोना की शायद हो सकता है हमें और रिलीफ मिल जाए। तीसरा फैक्टर जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का है, और मैं कुछ चंद एक प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। क्यों? पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की वजह से, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस में थोड़ा सा वो कट किया है। इंटरेस्ट रेट की वजह से वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी डाउन किए हैं, को 8% तक शायद उससे भी थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने। उसके अलावा फिर जो चीज़ें आपकी हो रही हैं, अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन को 12.93% तक रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के जो वो दावे हैं उनके, जो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में 2% कम हो गया। चलो हम 11% की बात कर लेते हैं। मुझे बताया कि इस 11% इन्फ्लेशन में इजाफे को अगर कंपेयर किया जाए, वो आपका जो पर कैपिटा इनकम है जो तकरीबन को 8.3% बनता है, तो आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो 8.3% बड़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो आपका वो 11% तक चला गया है। तो आप देखें कि पर कैपिटा के इनकम में नॉमिनल टर्म में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ और आपका पर कैपिटा इनकम में रियल टर्म्स में वो किस कदर इजाफा हुआ। क्या पाकिस्तानी इकॉनमी की तरह आम आदमी जो है उसकी फिक्स आमदनी में जो इजाफा हुआ है वो पॉजिटिव टर्म में है या नेगेटिव में है? तो मेरे ख्याल में जैसे गवर्नमेंट जो है उसकी ग्रोथ में नेगेटिव इजाफा हुआ है, तो एक आम आदमी जो है उसकी इनकम में ग्रोथ में जो इजाफा हुआ है वो भी नेगेटिव है। इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो IMF जो है बेसिकली, वो जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि उनकी कोशिश क्या होती है कि जो नॉन स्टॉप प्राइस हाइक्स हैं या कंजक्टिव इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से भी चूँकि मुल्क के ऊपर बर्डन पड़ता है। पर दूसरी बात ये कि हम बड़े ओबीडियंट हैं, मगर पीछे 22 या 23 प्रोग्राम हमने लिए हैं और हमने बिल्कुल भी जो है कहीं अपने इंटरेस्ट को वो मद्देनजर नहीं रखा। हम ढहाकिज़म पॉलिसी जो अपनाते रहे हैं उसी पर हमारा काम चल रहा है। और आज हमारी सिचुएशन ये आ गई है कि हम बिल्कुल जो है ग्रोथ जो और मुझे अच्छा बड़ा याद है कि 2008 के अंदर मैंने पहला रिसर्च पेपर मैरियट होटल लाहौर में प्रेजेंट किया। तो उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो था वो 8.5% था। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नियर टू डिक्लेयर कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनने वाला है। उसके बाद पता नहीं चला, ना वो उस टाइगर का पता चला और ना वो टाइगर की जो दुम है वो हमें कहीं नज़र आई। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अगर हम उस 2008 में 8.5% ग्रोथ अचीव कर सकते थे, या हमने की थी हमने, तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो उससे जो हमारा हदफ था 4% उससे भी नीचे हम नेगेटिव में चले गए। तो उसके बाद एक और जो बड़ी चीज़ हुई पिछले दिनों में, एक गवर्नमेंट के नॉन इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स हाई ऑफिशियल थे, उन्होंने किसी प्रोग्राम में जिक्र किया कि 2019 के अंदर पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है उसकी ग्रोथ में FDI ग्रोथ में 90% इजाफा हुआ है।
اگر بات اس طرح سے ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو گرے لسٹ میں FATF کی گرے لسٹ میں ملک جو ہے وہ رینکڈ ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان سے بہت سارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. بلکہ میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی پبلش کیا تھا اور اس کے اندر میں نے باقاعدہ ان کو ایسٹیمیٹ بھی کر کے دیے تھے وہ کہ کتنا جو ہے FDI کے آنے کی وجہ سے آپ کا کتنا کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے. تو جس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کو FDI ملک میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نے ایک ایگزامپل دی کہ لیٹ سے اگر ₹1 آپ کا FDI کی فارم میں پاکستان میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ 1.35 روپیہ آپ کا باہر جا رہا ہے. تو آؤٹ فلو ان فلو کم ہو رہا ہے، آؤٹ فلو زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اس آؤٹ فلو کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم مطلب کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹرز ہے یا ہمارا جو انویسٹرز ہے اس کو ہمیں انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی انٹرسٹ ریٹس جو ہے انہوں نے ریڈیوس کیے ہیں، ان کو اور ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں پچھلے اپنے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں جاپان جو ہے اس کو ہمیں مدد رکھنا چاہیے. کیسے انہوں نے کوانٹیٹیو ایزنگ کا کانسیپٹ استعمال کر کے مانیٹری پالیسی کو اکنامک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے کیسے انہوں نے اپنی اکانومی کو مطلب کہ وہ اسٹیمولیٹ کیا ہے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کرائسس جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے پاکستان میں شاید اس گروتھ کو نیگیٹو کرنے میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چونکہ اس کرونا کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ یہ خیر اب ساروں کو اس بات کا پتہ ہے، اس کے اوپر میرا نہیں خیال کتنی زیادہ لمبی ڈسکشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے آپ کا ایئر لائن بزنس بند ہے، ہوٹل بزنس بند ہے، آپ کا ریٹیل بزنس آپ کا بند ہے، آپ کے ہولڈنگ جو ہیں FBR کو بھی لاس ہو رہا ہے، میسو ڈکلائن آپ کا امپورٹس کے اندر ہے، ایکسپورٹس کے اندر بھی ہے، پھر فارن ایمیٹنس جو ہے وہ بھی آپ کا ریڈیوس ہو گیا. لیکن ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ابراڈ کام کرے تو وہ بھی اب واپس آ رہے ہیں. تو ان کو ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے؟ کیا ان کو ہم اپنے ملک کے اندر کام دے پائیں گے یا ان کو ہمیں باقی لوگوں کی طرح کیش احساس پروگرام کے تھرو ہمیں 12 ہزار ان کو دیں گے، یا اس کے لیے کو ہمیں کوئی لاہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے اس لیبر فورس کو ہم پاکستانی اکانومی کے اندر کھپا سکیں گے؟ ڈسرپشن آف فوڈس ہے، ماسک اور سینیٹائزر، اور یہ مطلب کرونا کے اندر یہی چیزیں جو اینڈ وی آر تھینکفل ٹو چائنا کہ جو ہمارا گاہے جو ہے وہ ماسک، سینیٹائزرس اور وینٹیلیٹر جو ہے اس کی کھیپ ہمیں بھیجا ہے جو مطلب کہ ہم اپنے لوگوں میں استعمال کریں تاکہ کرونا جیسے وبا سے نپٹا جا سکے. اس میں جو سمپل FBR کا جو لاس ہے ٹل جون تک وہ تقریباً 380 بلین پاک روپیز بنتا ہے جو ہمارا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے. تو ناظرین اس میں یہ چیزیں ہیں ساری جو میں نے ڈسکس کی ہیں، جو ابھی تک مجھے کچھ فیکٹرز نظر آئے ہیں. ہمیں بھی ہم اور ریسرچ کریں گے تو اور ہمیں مائکرو لیول پہ جو ہمیں فیکٹر نظر آئیں گے جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، پروونشل لیول پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ایک ٹائم درکار ہے اور وہ بینگ ریسرچر جو ہے وہ میں اپنے حصے کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں ڈال رہا ہوں. ایک اور جو چیز میری پرسیپشن ہے ناظرین کو میں جو دیکھ رہا ہوں کو یہ، چونکہ ابھی تک ہم کو اتنا سکسیس نہیں ہوئے یہ کرونا کو کنٹرول کرنے میں. کوئی بھی دنیا میں ملک جو ہے وہ اس قدر جو کہ نئی بیماری ہے تو ہر ملک جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس سے نپٹنے کی کوشش کر رہا ہے. آل دو کچھ فنڈر جو ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہے تاکہ ویکسین تیار کی جا سکے. لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے ابھی تک میرا نہیں خیال کو 8 سے 10 مہینے جو ہے کو ویکسین جو ہے اس کی ہمیں کو انٹروڈکشن جو ہے کو نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں چند مہینے جو ہے وہ کرونا کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ کیمبرج یونیورسٹی نے جنوری 2021 تک جو ہے انہوں نے کہا جی آن لائن کلاسز جو ہم پڑھائیں گے، آپ کو کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس قدر جو ہیں وہ مل کے خراب ہو چکی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی کرونا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ابھی تک ڈے بائی ڈے جو ہے آپ کے وہ پیشنٹ جو ہیں کرونا کے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ڈیتھس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے دور کہیں نظر آ رہا ہے کہ شاید کسی ایسے پوائنٹ پر گورنمنٹ جو اپنے ہاتھ کھڑے کر دے پر وہ آرمی کو انوائٹ کرے کہ آپ ہماری خدارہ اس میں ہیلپ کریں تاکہ ہم اس وبا سے نکل سکیں. تو میں اسٹرانگ بلیور ہوں اس چیز کا کہ آرمی کو بجائے کہ لیٹ جا کے انوائٹ کریں، آپ ٹائم پہ ہی انوائٹ کر لیں تاکہ اس وبا سے نپٹا جا سکے. کیونکہ آپ نے حتی الوسع کوشش کی لیکن ابھی تک ہمیں خاطر خواہ جو کامیابی نہیں ملی. دوستو یہ تھی چند ایک چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. میرا پروگرام پسند آیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.
नाज़रीन, एक और जो ख़बर पिछले दिनों से अखबारात में चल रही है कि पिछले तकरीबन 67 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ है वो मनफी हुआ है। और ये मनफी ग्रोथ कितना हुआ है, ये तकरीबन 0.38% जो ग्रोथ रेट आपका वो नेगेटिव में चला गया है। तो टारगेट जो था गवर्नमेंट का वो तकरीबन को 4% का था कि हम 2019-2020 में 4% ग्रोथ है उसको अचीव करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात, जब ग्रोथ आपका 4% आता है तो उसके साथ और बहुत सारे आपके इंडिकेटर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका रिड्यूस होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बुलंद होगा, ये मेरी ज़िंदगी जो है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम आपको बढ़ेगा तो। लेकिन अब जो ग्रोथ आपका नेगेटिव में तो चला गया, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होने के बजाय बढ़ेगा। अच्छा, उसमें फिर कुछ और जो दिखाया गया है कि हमारे पास जो सनती तरक्की है उसकी शरह जो है वो भी मनफी में है, 2.64% बनती है। टेक्सटाइल जो वो 2.7% है। और इसी तरह जो कपास की पैदावार है वो 6.92% है। गन्ने में 0.44% कमी पाई गई है उसकी फसल में। अब देखें आप, जब इस तरह के एस्टिमेट्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो क्या अगर हम थोड़ा गन्ने की पैदावार को ले रहे हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी चीनी का क्राइसिस जो है वो उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ने पब्लिश की है। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो आजकल दावे किए जा रहे हैं कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, हुकूमत ने वादा किया था रिपोर्ट पब्लिश करने का और रिपोर्ट हमने पब्लिश कर दिया। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है गवर्नमेंट का। बिल्कुल मैं इस कारनामे के साथ गवर्नमेंट के साथ हूँ कि बहुत अच्छा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं रिपोर्ट के अंदर किन किन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया, उसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि वो एक पोलिटिकल वो पोलिटिसाइज हो जाएगा मामला। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट को पब्लिश करने से क्या जो 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान है आवाम का, क्या वो उनको वापस मिल चुका है, या चीनी की कीमतें जो हैं वो 85 रुपीज़ के ऊपर चली गई हैं? क्या इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से वो चीनी की प्राइसेस जो है बैक आ गई हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ना वो 100 अरब रुपया जो करप्शन हुई या जो लूटा गया वो लोगों को वापस मिला, ना चीनी की कीमतों में कमी आई। तो मेरे ख्याल में मुझे एक आम आदमी को गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट की पब्लिश करने का ज़ीरो बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप वाकई बेनिफिट देना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के पब्लिश करने, तो ज़िम्मेदारों से वो जो 100 अरब से ज़्यादा पैसा उन्होंने लूटा है वो वापस लोगों को किया जाए और चीनी की प्राइसेस जो हैं वो कम की जाएं। तब मेरा ख्याल है कि लोग ये समझें कि वाकई गवर्नमेंट ने जो कि हिस्टोरिकल डिसीजन किया है रिपोर्ट को आम करने का, उसकी कुछ इफेक्टिविटी नज़र आई है। तो इससे एक बात ये भी यहाँ हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जब 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी तो उससे पहले उनके पास प्रेडिक्शंस नहीं थी, उनके पास एस्टिमेट्स नहीं थे, प्लानिंग नहीं थी। ये सारी चीज़ जो है ये लैक ऑफ प्लानिंग को शो करती है। ये शो करती है कि आपने जो प्रेडिक्शंस की अव्वल तो की ही नहीं, अगर आपने की हैं तो वो भी आपकी सारी गलत थी। आपने किसी किस्म का जो फ्यूचर प्लान नहीं किया कि अगर इस तरह का हमारे यहाँ को हमारी डिमांड जो ड्यू टू सम रीज़न बढ़ जाती है तो हम उस डिमांड को हम कैसे कवर करेंगे। तो सिंपल ये रिपोर्ट पब्लिश करना मेरा नहीं ख्याल कितना को कारआमद साबित होगा गवर्नमेंट के लिए। तो इसके ऊपर जो बेसिकली पीछे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के क्राइसिस जो हैं उससे इकानमी को या लोगों को बचाया जा सके। तो नाज़रीन, ये चीज़ें थी। उसमें फिर एक और जो चीज़ इन्होंने बताई है कि ज़री शोबा। आप हिस्ट्री के ऊपर नज़र दुरा के देखें पाकिस्तान में कि जिस कदर इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शोबे को इतना नज़रअंदाज किया गया है। और आज ये वही शोबा है जो कोरोना वायरस के अंदर इसने तकरीबन 2.67% ग्रोथ में इजाफा शो किया है। तो मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आप एग्रो बेस्ड इकानमी है, तो आप एटलीस्ट अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके ऊपर तवज्जो दें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप इस शोबे को इम्प्रूव करें ताकि जो सेल्फ सफिशेंसी है इस शोबे के अंदर वो लेके आई जा सके। क्योंकि ये वो अब जो सूरत है उसमें पाकिस्तान जो है वो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स कर सकता है और इससे ज़रा मामला कमाया जा सकता है। और ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को वो प्रॉपर इंटेंशन नहीं देंगे जो इसकी ज़रूरत है। तो हम थोड़ा सा देखें कि हमारे पास अगर ये ग्रोथ नेगेटिव आई है तो उसमें कुछ चंद एक फैक्टर्स जो हैं जो मुझे नज़र आए हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट।
تو دیکھیں کہ پاکستان پچھلے چند سالوں سے پولیٹیکل پولرائزیشن اور بیڈ گورننس ایشو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. یہ مطلب کہ عام جو لے مین ہے اس کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ہم اگر تھوڑا سا چونکہ اب ہوا یہ ہے کہ ایک اچھی جو تھوڑا سا چونکہ فیور آ گئی کہ کرونا کے ایشو کے اندر میرا خیال کہ گورنمنٹ کے جو جتنے سارے ایشوز تھے وہ کرونا نے کور کر لیں, کیونکہ یہ بڑا ایزی ہے کہ کوئی بھی ملک کے اندر کوئی بری چیز ہو, وہ نیگیٹو گروتھ کی فارم میں ہو, وہ انفلیشن کی فارم میں ہو, یا وہ سپلائی ڈکلائن کی فارم میں ہو, تو ہم چپ کر کے اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں اور ڈال بھی رہے ہیں. اس کرونا کی وجہ سے اگر ہم پاکستان دی پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے جو کہ اسٹیمیٹس جو ہیں وہ انہوں نے کچھ ایشو کیے ہیں, ان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 44 ٹریلین بنتا ہے. حالانکہ جو اس رپورٹ کے اندر جو اخبارات ہیں اس میں ذکر یہ کیا گیا کہ پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ 41,752 ارب روپے بنتی ہے. اور اب اگر ہم اس میں تھوڑا سا دیکھا جائے تو اس میں ایک اور چیز ناظرین وہ چیزیں تھوڑے سے میرے وہ نظر انداز ہو گئی. ایک جو اس رپورٹ کے اندر بات آئی ہے وہ یہ کہ جنگلات کی شرح میں 2.29% اضافہ ہوا ہے. میرے خیال میں ویسے ہی ہمارا جو جنگلات کا پورشن ہے ٹوٹل لینڈ کا تقریباً 5% بنتا ہے, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کم از کم 22% چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو نمبر میں اضافہ ہوا جنگلات میں, یہ شاید گورنمنٹ کے جو اقدام تھے وہ ملین ٹری پروجیکٹ اور اس کا بلین ٹری پروجیکٹ, میرے خیال میں یہ شاید اس کی انڈیکیشن ہے کہ جس کی وجہ سے جو جنگلات کی گروتھ میں اضافہ ہوا ہے. ایک اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا 2019-20 کا جو فیکس آمدنی ہے وہ 2,14,539 روپے بنتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر ہم اور یہ اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پچھلے سال سے کمپیئر کیا جائے تو اس سال 8.3% اضافہ ہوا ہے پر کیپٹا انکم میں. تو اچھی بات ہے, لیکن اگر اس میں انفلیشن کو ڈفلیٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ 8.3% نہیں ہوگا, یہ اس سے کم ہوگا. تو اب اگر اس پاکستان کمیشن کے جو ایسٹیمیٹس اس کے اوپر دیکھا جائے تو اگر 44 ٹریلین آپ کا جی ڈی پی بنتا ہے, اس کو 4 کوارٹر میں ڈیوائڈ کریں تو یہ تقریباً 11 ٹریلین بنتا ہے فار ایچ کوارٹر. تو کرونا کی وجہ سے اگر سچویشن ڈیفینیٹ سی بات ہے جون مطلب کہ بس وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ ہے تو 10% جو ہے وہ آپ کا لاس ہوا ہے, اور یہ لاس تقریباً 1.1 ٹریلین پاک روپیز بنتا ہے جو اپریل جون تک ہوگا. اس کو ناظرین اگر دیکھا جائے اوور آل اگر ہم گورنمنٹ کو دیکھیں تو ایک یہ جو بیڈ گورننس تھی یہ ایک فیکٹر کو سمجھتا ہوں میں, اور اس کے اوپر اچھا خاصا جو وہ زور دیا گیا ہے کہ گورننس جیسے ایشوز کو نپٹنے کے لیے پاکستان جو اپنی اکانومی کا سٹرکچر جو ہے اس کے اندر ریفارمز لے کے آل تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ریفارمز لے کے آنے کی, چونکہ ایک بڑا ہیکٹک اور لانگ ٹرم پروسیس ہے, یہ جلد شارٹ ٹرم میں ہم اس کو کور نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں بہرحال ریفارمز کی طرف جانا ہے اور ہم کچھ حد تک جا بھی رہے ہیں. اب ہم کرونا کی وجہ سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر تقریباً 2.7 ٹریلین US ڈالر کا نقصان ابھی تک ہو چکا ہے. اور وہ نقصان کن ممالک میں ہوا ہے, US کے اندر یورپین ایرا جو ہے اس میں ہے, جاپان ہے, چائنا کا جو گروتھ سلو ہوا اس میں ہے, اور یہ 2.7 ٹریلین US ڈالر جو لاس ہے پورے ورلڈ کا, یہ تقریباً جو UK کا انٹائر جی ڈی پی ہے اس کے ایکولنٹ ہے. تو اس سے ہم دیکھیں کہ یہ نقصان جو ہے ہمارا مطلب کہ نہ کہ ہمارا ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا کا بھی ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے. بڑا دل پریشان ہے کل کے طیارے کے حادثے کی وجہ سے, جس میں تقریباً 98 لوگ سوار تھے, جس میں 80 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, اور خوش قسمتی سے 2 لوگ جو ہیں وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہے. اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کے اوپر جائیں پاکستان کی تو اس میں تقریباً لگ بھگ 16 واقعات جو ہیں اب تک ہو چکے ہیں, اور جن میں میجارٹی جو ہے وہ PIA کے طیارہ کریشز کی کاؤنٹ کی جاتی ہے. دوستو کل اس حادثے کی وجہ سے تقریباً پاکستان میں ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے, اور وفات پانے والے لوگوں کے فیملیز کے دکھ میں شریک ہے. اللہ تعالیٰ ان فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان مجاہدوں کو, ہمارے ان شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ بڑا برکتوں والا, بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمت اور اپنی برکت عطا فرمائے, اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाएं, तकरीबन 16 वाक़यात पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुए हैं कि जहाँ ये जो एयर क्रैशेस हुए हैं उसकी वजह से तकरीबन कुछ सैकड़ों अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इसमें अगर थोड़ा हम काउंट करें इन 16 त्यारा हादसात को, तो उसमें तकरीबन जो PIA है उनके त्यारा हादसों की जो रेशियो है वो ज़्यादा है। तो हर दफ़ा ही ऐसा होता है कि इंक्वायरी कमीशन में उठा दिया जाता है और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है। कभी कर दी जाती है, कभी नहीं की जाती। तो कभी मौसम जो है उसको वजह करार दे दिया जाता है, कभी तूफ़ान को वजह करार दे दिया जाता है, कभी पायलट को वजह करार दे दिया जाता है। और इसमें भी ये जो भी कल हादसा हुआ है, मेरा ख्याल है इसमें भी वो परिंदा जो है ना वो कहीं इर्द गिर्द उड़ रहा है, जो मतलब कि इस हादसे की वजह बन पाएगा। कल फिर वो हमारे PIA के जो मोतबर लोग हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया, बताया उन्होंने कि जब जहाज़ को हमने वहाँ से डिक्लेयर किया उस वक्त जहाज़ बिल्कुल फिट था। लेकिन अब जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट आई उसमें बताया ये गया है कि जहाज़ का अगला व्हील जो था वो जाम हो गया था और इंजनों ने काम करना छोड़ दिया। तो मुझे बताएं कि लाहौर से ऐसी उसकी फ़िटनेस में क्या को मसला दरपेश हुआ कि जो तकरीबन तियारा जो था वो लाहौर से जब कराची लैंड होता है तो वो उसमें ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस जो मुतलका अदारा है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर भी तवज्जो हमें करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी तदाबीर या हम कुछ इस तरह के अहकामात जो हैं वो जारी करें, बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर भी तवज्जो दें। खाली ऐलानात ना जारी कर दें ताकि इस तरह के हादसा जो हैं वो कम से कम हो सकें। क्योंकि अगर थोड़ा सा हम देखा जाए तो पाकिस्तान अब उस लिस्टों में उन लिस्ट में शामिल हो गया है कि जहाँ आपका जो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो रिस्की काउंट किया जाता है। बल्कि मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल वाक़या शेयर करता हूँ कि आई वॉज ट्रैवलिंग फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद। मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो बिलीव मी PIA का त्यारा था। तो जब हम लाहौर से तकरीबन वस्त में पहुँचे इस्लामाबाद के सफ़र में, तो एकदम से जो त्यारा है वो ऊपर से नीचे आ गिरा। तो सारे लोग जो हैं मतलब कि वो बड़े परेशान हुए। फिर वो पायलट ने जो उसको संभाला, तो उसके बाद जब पूछा गया तो यार ये किस तरह चलाते हैं जहाज़ आप, तो कोई हमें कोई उसका कोई खातिर खा जो ना जवाब नहीं दिया गया। लेकिन वो बड़ा मेरे लिए वो दिन बड़ा परेशान था और बड़ा शॉकिंग था कि ये हम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं उसके अंदर किस तरह से जो हमारा रवैया है वो हम अख्तियार करते हैं। हालांकि इस तरह के चूँकि ट्रैवल आपका इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो तो आपको हर तरफ से केयरफुल होना चाहिए, हर तरफ से चौकन्ना होना चाहिए, ताकि जो मुसाफिर है उसको किसी किस्म का भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। क्योंकि अगर आप इस तरह के वाक़यात जो कस्टमर जो है उसको देखने को मिलेंगे तो फिर कस्टमर जो डेफिनेट सी बात वो दूसरी फ़्लाइट्स के ऊपर शिफ्ट हो सकता है या आपकी जो मार्केट है वो मुतासर हो सकती है। तो खुदारा ज़रा इसके ऊपर तवज्जो के साथ देखें, क्योंकि कोई ऐसा डिसीजन करें जैसे आपने बाकी डिसीजन किए हैं कि हिस्ट्री के अंदर कोई इस तरह का पहला डिसीजन हो कि जिससे PIA जो है उसकी एफिशिएंसी, उसकी कारकर्दगी में इजाफा हो।